Good morning, phung kaham jotono no tini hingke goriani sal sini nogo goriani tok rathana bagui ready khailai tongo naidi jagao barwa hingke o jagao dukati songnai tongo yang hingke naidi chwngkha papa bai khwnai nuka o achuklaijak phungo tai tamkhai tongma ba bwsa gwnang ba kam rogo khai maya haike no achuklai tonglaika ta nog rok bo thambukjak yali gwlagi ungjak ang naidi nok rok pura lepra pata nog rok kisa pani phar maya ko haino nuka o achuk tongkha legra lagai wngkha yang side rogo hingke naidi ko yang rogo bo legra lagai no yang o hingke tebsi lepra pata naidi ko manui rok hamya rok rungjak yang o hingke naidi thapawani bwkrajak awan khai tongo awan bora khas khaibai tongmano last wngna khai tongo yang hingke barwa warik warik ungtongo naidi barwa kwtal o waisa pani barwa ongya tini prothom hingke mwtai rwna bagui tok rathana bagui ready wngjak naidi ko tok se ratharwi khitarwi pora pora khai tongkha naidi ko bar saui yang o khe ani papa naidi ko bukhai somni no bank rok hinui satung tongo bank rok naina hinui hamjago bank rok tok rok hingke ekdom belai kheno hamjago bo asukhe hamjago sana kokore ekdom yang o khe naidi ko goriani tok ratharmani mui songui munui paijak munui ready paikha ta yang hingke naidi ko para o sok paijak ang goriani beraina bagui faifuru nongno phunukma liya ani video rok khaijak liya tamo khe naidi bicycle ni bwslai ko bini nangsangra beraina hinui khaijak yang khe naidi kulusung achalaimai tabuk hingke chwng thaisok mwkhai chalaina naitongo naidi ko thok sungnai som mosa rok sapor paikha bicycle ni song manui song.